Video kali ini berisi tentang kegiatan yang kami lakukan di Bentburg pada musim panas kemarin. Namun, video di Bentburg ini berbeda dari video Bentburg yang sebelumnya. Seperti apa video kali ini? Yuk kita lihat. Moin loy, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau lanjutin jalan-jalan di Bentburg sama Jojo. Hai Jojo. Hai. Jadi ada teman kita dari Prancis yang kuliah di sini, tapi cuman 2 semester, pertukaran pelajar. Terus ada temennya lagi nih datang, sahabatnya. Jadi kita mau kasih tunjuk ada apa, tempat apa yang menarik di Bentburg. Jadi kita lihat, let's see di Bentburg kita mau ngapain aja nanti. Hai kami. Hai kamera. Hai Lea. Salut. Salut. So heute Kajak. Kayak. In der Saal. Hast du schon mal Kajak gefahren? Ja, zweimal. Ja? Ja. In Bentburg? Nee. In Frankreich. Okay. Ya, pada saat itu kita belum ada yang sudah divaksin penuh. Jadi kita membutuhkan tes antigen negatif. Karena beberapa tempat sudah mulai buka dan membutuhkan tes antigen negatif itu supaya kita bisa masuk ke tempat tersebut. Jadi kita pergi dulu ke kota naik bis, lalu kita snail test dan let's see. Kita mau tes dulu ya. Tes apa? Tes kesehatan. Kenapa harus tes dulu? Biar sehat. Wow. Biar kita yakin bahwa setiap hari kita hidup itu sehat, kuat, dan diberkati oleh umur yang panjang. Nah, oke. Jadi plan kita hari ini apa aja? Kita tes. Terus Terus supaya kita bisa nggak tahu ngapain. Supaya kita bisa apa? kita mau main apa? Kayak. Perahu kayak. Terus nanti rencananya mau main bowling atau biliar atau dua-duanya, don't know. Jadi ya kita sedia tes sebelum hujan. Dia tes belum diperlukan. Sebelum diperlukan. Kita tes dulu. Tesnya kebetulan sini gratis ya. Iya. Biasanya kita booking dulu, ada aplikasinya buat booking kapan kita mau masuknya. Terus nanti kita tes. Oke, yuk kita jalan dulu ke tempat tesnya. Yo, kita mau tes dulu. A few moments later. Yo, cepet banget tesnya. Cuman berapa menit? 1 menit aja nggak nyampe kayaknya. Masuk, dikasih tandanya, duduk, dibuka, dicolok hidungnya. Terus nanti dalam 15 menit hasilnya bakal muncul di aplikasi atau dikirim ke email. Gitulah cara kerjanya, cepet kan? Jadi hidungnya colok kayak pakai kuping yang panjang gitu. Nggak sakit, cuman geli, gatel gimana gitu. Kita tunggu Jojo. Kita lihat hasilnya. Gimana rasanya? Dia aja sih. Diapain aja? Disodok-sodok hidungnya. Sakit nggak? Enggak. Terus hasilnya gimana taunya? Nanti dikirim lewat email. Jadi kita bisa langsung ciao. Ciao. Ya udah, tapi kita tunggu mana 2 orang lagi nih. Kalau kalian booking waktunya lewat aplikasi, kalian bisa dapat hasilnya juga langsung lewat email dalam beberapa menit, 15 menit lah ya. Terus kalau misalnya kalian nggak booking lewat aplikasi, kalian harus isi formulir yang ada di tempat kayak mereka. Und how was your test? Tut es weh oder nicht? Ja, es geht. Ich denke, ich habe 10 Corona-Tests gemacht. Wirklich schön. So was? Ja, immer so die Grenze von Frankreich und Deutschland. Ach Ich muss so. einen Test machen, so zurück und gehen, zurück, gehen. Normal. Ja, und auch für Aktivitäten, ja, so. Udah keluar belum? Iya. Apa? Negatif. Mana kayak apa? Lihat coba. Negatif. Yeay. Bisa negatif. Wow. Möchte sie eine Eis? Eis? Sie will eine Eis essen. Ah, okay. Why not? How was your test? Negatif. Yay. Come. Where are we going? So Eis. Eis. So Okay. leer. Okay. Sie hat Hunger. Lecker. Delicioso. Delicious. Delicioso. Terus ini Jonathan. Oh, my ice. Do you like the ice? The ice. Sehr gut.
Ya, ini kita dekat Sloss. Udah pernah ke Sloss belum, Jo? Gimana Sloss? Biasa aja. Ya tua. Terus tapi lagi di reparasi kan, jadi kayak banyak yang ditutup. Oh. Banyak. Oh iya tuh. Diperbarui. Diperkuat lagi. Good for bright tuh. Yeah. Hit sandal. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du? Nein. Okay. It's the same size. I think this one is bigger. About this one? Sehr gut. Gut. Gott, der Heilige Gott. Ja. Oh, kita naik kanu, selamat mendayung, gua video doang. Yo, kita mau dayung susah banget dah. Dayung ngambil video. Nggak bisa nakonya. Ini jadi Jojo yang dayung terus, kasihan dia. Oh ya nggak apa-apa, oke. Ya. Susah ya, kanu berdua. Ya guys, jadi banyak tempat buat nyewa kanu. Tadi kita kira cuma ada satu, tapi ternyata banyak tempat gitu, kayak banyak opsi buat pilih toko kanunya gitu. Harganya berapa jam? 13. Iya, harganya 13,5 euro per jam. Terus opsinya itu kayak yang tempat duduk berdua, terus ada yang tempat duduk bertiga, berempat sampai berlima maksimal. Terus ya itu harganya beda-beda. Kalau yang berempat tadi sekitar 23 euroan buat berempat. 29. Hah? 29. Terus juga bisa kita nyewa perahu yang ada mesinnya gitu. Dan terus katanya tadi sih embel-embelnya kayak kita nggak perlu punya SIM buat nyupir buat nyupir perahunya gitu. Oh iya. Iya. Berarti kali-kali nanti itu apa? Yang pakai mesin gitu ya. Iya. Terus kayak terus kayak 8 jam gitu 200 euro, nggak terlalu mahal sih, maksudnya 8 jam kan seharian tuh, kayak kalau mau bikin video wedding atau gimana Siang gitu. maybe. Iya. Nah mungkin kapalnya kayak gitu guys, yang pakai mesin. Di hari sedang berusaha guys. Fine, and you? I'm fine too. Merci beaucoup. Kamu siapa? Du machst nichts. Iya, ich mach nix. Nur Aris. Life is just a dream. Row, row, row your boat. Hey. Halo. Oke guys, kita putar. Nah. Oke. Yuk, maju. Kita lurus dulu aja. Yo, kita selesai. Mau balikin kapal dulu, terus kita lanjut ngerok mana. Let's see. Spaß? Spaß gehabt? Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Sonne und Natur. Natur. Mission Sport. Ja, wow. Wow. Now we are hungry. Yeah, of course. Kita mau naik apa Jo? Nee, wir sind Kindern. 50 Ja. Cent. Ich bin 13, ja. Ja, man sieht so aus. Ja. Und ich bin der Papa oder was? Mama ist Jonathan. Jonathan. Alter, muito bom.
tiket 1 euro naiknya guys, buat nyebrang sana doang. Akhirnya kita pernah naik ini sekali 1 euro nyebrang. Lonsi nggak? Daripada Ya, muter jauh. Iya, kalau nggak mau berenang. Kalau nggak mau biasa. Sampai nih. Kita mau ngapain sekarang? Kita sekarang mau jalan kaki Ke tempat bowling. di mana tempat bowlingnya? Katanya Haris di sana. Jadi katanya belok kiri. Nah, tapi kok nggak ada jalan ya? Baik lagi nah. Attention. Ja, attends, show interest on the jar. Was machen wir jetzt? Ein Bier trinken. Und Und Bowling. Bowling spielen Und Pommes und essen. Pommes essen. Ich weiß. Wow. Ich habe Foto geguckt. Ah, Also on Internet. genau. Und was das da? Oh, oh. Was? So jetzt. Nochmal. Normal von der. Okay, so 2 Pommes bitte. Zweimal. Ja, zweimal. Descends. Und 2 Pommes für Sie. 2 Pommes für Sie. Ouais, et das. Je sais pas si Jonathan m'a dit maison 2 et après c'est bon, le mec il veut. Tu was, tu was. Oh, oh, oh. Nice. Biasa? Auf Portugies? Sorti. Welcome in Bangkok. French fries eaten by French woman. Et elle est vraiment trop bonne. Nardo. Whoa, yeah! Endlich! How was your day? Sehr schön. Viel Spaß gehabt. Und Bowling auch. Bowling verloren. Aber Spaß gehabt. So what do you think about Bangkok? Do you like in Bangkok? Lea? Yeah, of course. Bangkok is a great city. Man. Oh man. Geil. Guys! Und wo gehen wir jetzt? Jetzt ja auf den Push-Out-Bar. Ah. Zentrum Bangkok. Okay. Where are we now? In Push-Out. So, was machen wir hier? Villa. Billard.
Mana Nijo? Mau balik pulang Kita naik apa? kereta. Berapa bayarnya? En vrai, €2,20. je pense Gak Mahal worth it, murah? guys, mahal. qu'il était pas. Biasanya naik bus 1,60. Cuma ini lebih cepat sih. Tapi ya lebih lama jalan kakinya. Jadi iya nggak worth it sebenarnya. Cuma kita udah nggak ada bus lagi. Berarti lebih mending jalan 1 jam atau naik kereta? Mending naik kereta, guys. Tetap berarti worth dong. Kalau pilihannya jalan kaki sama naik kereta ya worth it naik kereta. Déjà, Karena keretanya ngelewatin jalan yang nanjak gitu. Nah, ya males sih. Lumayan kita menghemat 40 menit ya. Iya. bah, on s'est pas Ok. parlé un moment. Ah ouais? Where are we going now? Der Notscheinsfeld zu Hause. Nach Hause. Ja, Trinken. sehr Good in Bernburg? gut in der. So, jadi itu yang kita lakukan dalam 1 hari di Bernburg. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, cuman nggak dalam 1 hari. Jadi, sampai di sini aja video kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Ciao!